शत्रु हमें अपना अपना गुरु गौरंग स्वामी की जय श्री राधे। कृपया शांति बनाए रखें। हेलो हेलो पति सत्यं च कुंती सुते दाने सूर्यसुते यशं च विजयी रक्षे सकुचंदनं ज्ञानश्च विदुरे प्रताप कविशो मानश्च दुर्योधनं येषं पुत्र प्राप्तं मया समहुतं गत्या मयां आसितं सदा गंगस्ते फलितापहां सीनं लक्ष्मी सदा समस्त देवता गणप्रभु अहंकार सर्पारिष्ट शांति करंतु धनजन गोपलक्ष्मी वंश विशार करंतु मनवांछित फल प्राप्ति करंतु बल आनंद एक बार रामर सर्पारिष्ट मनस्कामना पूर्ण बल आनंद एक बार शंकर भक्त मानकर मनस्कामना को पूर्ण करंतु बल आनंद एक बार हरि बोलो। मम्मी हेलो 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 समस्त कीर्तन मंडलियों से आग्रह है कि अब बैठकी कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रही है। सभी आमंत्रित कीर्तन मंडलियों से तथा ग्रामवासियों से आग्रह है कि अति शीघ्र मंडप में पहुंचने की विशेष कष्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। করবে সে কেন উপলক্ষে কি তাগর ঘরে যে বালকটা ଥିଲା সে বালককে আজি ঠানো কালীর ভিতরে আমি ব্রাহ্মণ মানে যজ্ঞ করিত যাহাকে এই ক্ষেত্র থি পয়তা কহেসু সেটাকে দেবার লাগি যে ব্রাহ্মণ মানকে আমন্ত্রিত করে প্রারম্ভ করবে তার কালকা তাকে যে বড় করবে সেথি উপলক্ষে থি কালুলি আমার এই পরিবার যে অছন तीनखड़ गाँव के आमंत्रित कर तथा ताकर बंधु बांधव के आमंत्रित करके डकईछन और आमर आमंत्रित पार्टी मरधा किशोर तथा आसीथिबा आमर जेति भक्त माने अछन आमर संभु पंडित करवार আছে कि आमर देवता परिवार द्वारा यदि कैंसी प्रकार कम बेसी होइथिबा आदर व्यवहार करवा थी कमी होइथिबा किसी प्रकार सत्कार यदि कमी से लगे ताकर तरफ मैं क्षमा याचना चाहूँ। परम आदरणीय चैतन्य महाप्रभु जे कि कलिजुगर सर्वश्रेष्ठ आमे कलिजुगे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ये मंत्र थो प्रणाम आमे कहीं लगे न सोचो ये महामंत्र के आमे आके प्रभाव बढ़ावा लगे जेंदा गौरांग महाप्रभु नाम प्रचार करते आज ताकर दिशा के अनुकरण करते हुए आम नाम के आज प्रारंभ करुछो। तो कानून आज तक अष्ट प्रहरी नाम संकीर्तन चलुला यहाँ तार समय के अनुकरण करते हुए आमर कार्यक्रम नाम दरबार यहाँ समाप्ति होइछे किंतु तार कार्यक्रम जेन आगे अच्छे से आम जे बढ़ावार के चाहूँ से नाम है बैठकी कार्यक्रम सर्वप्रथम जनता जनता दल आमर निके
সেই হিসাব থেকে সর্বপ্রথম মর্ধা, তার বাদ থেকে লক্ষ্মীপুর, তার বাদ থেকে পাটন দাদর এମାନେ বৈঠকি কার্যক্রম থেকে আপনা আপনা কলা প্রদর্শন করবে। কিন্তু তার পহলে তো আমার কীর্তন বিষয়ে কিছু জানবাকে চাহুছু, সেমানে কিছু আমକୁ দিশা নির্দেশন করবে তথা আমার কর্মকে পবিত্র করবে। সঙ্গে সঙ্গে তাকর যে আনন্দে কর যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত তদাজ্ঞানম সুজাম্যহং পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতা ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে সর্বধর্মান পরিত্যজ্যম মামেকং শরণং ব্রজ আভাত্বাম সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ। উপস্থিত সমস্ত কীর্তন্য মণ্ডলী ভক্তদাতা মানে এখানে উপস্থিত অଛନ୍ତି। প্রথমতঃ মু ଏହା କହୁଛି অকাল মৃত্যু হরণম সর্বব্যাধি বিনাশনম বিষ্ণু পাদদকং কৃত্বা শিরমে ধারমাম্যহং। আমার কীর্তন মণ্ডলী আজুবাজু যোড়ে পাতিলি রখলা হয়েছে, সেটি তুলসী দল ভগবানଙ୍କର চরণামৃত হয়েছে। ये कही कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पाद तकं पीत्वा शिरोमय धारमाम्यहम। भगवान पाद रज के आम जदि मुखरे पान कर मुंडर जदि देले आमर अकाल मृत्यु हरण हुए। से लगी केनसी भी कीर्तन मंडली बा केनसी भी किंतु भगवान पाद रजटा गुड़े देवार लगी नुहे कहीं बोले अकाल मृत्यु हरणम जदि से पाद रज के आम जदि मुड़े जदि दे नौचु बोले कैंसी प्रकार अकाल मृत्यु है से अकाल मृत्यु को हरण कर भगवान किंतु से मुंडरे देवार कथा ध्यान देवे मुंडरे देवे। तारपरे मुई आपन को गोटे सत्य घटना बताऊे सी केनता होइथिला वर्तमान रे काना होइछे सत्य घटना मोर ऊपर जेन माने प्रजासरता करिथिला सत्य घटना होइछे से कथाटे आपन को मुई बुझे नउछे जे आज के 25 वर्ष पूर्व रे मोर घरे गोटे मोर ज्येष्ठ पुत्रटा जन्म है। जन्म जेतल के हला से अष्टम चंद्र मंगल जगार रही से समय जन्म है ये सेटा काना हेसी से दुर्घटना 8 बरस तार मृत्यु हेसी। 8 बरस 1 मास और 1 दिन थी मोर ज्येष्ठ पुत्र जिंदा थिला तार मृत्यु थिला। ये सेथि लगी मैं काना कली कि जे दिन तार मृत्यु हवा तार पूर्वरु जन्म हला दिनुले अनेक प्रकार दान दपान माने करी करी जेन दिन तार मृत्यु समय थिला से दिन आम कीर्तन बसाली। मोर विचार इटा है कि कीर्तन हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ई नामटा जदि आम सदा जदि जपुथुमा आ से समय जदि कहार जदि मृत्यु हो जाए तार स्वर्गधाम दवा माने केनसी प्रकार पाप रचना नहीं मरीगले से बंदे बसालू और कीर्तनटा चलू था आ तार 2 बजिक 10 मिनट के तार मृत्यु समय था। से समय थी मेदिनीपुर वाले कीर्तन गौथान आ सब कीर्तन दल के मुई कही था कि जेने भी दुर्घटना है कहार मृत्यु भी जदि हो जाए कीर्तन के वंदना करब आ छुआ के बसिकी निजे मोर कोलरे धरिकी महामंत्र के जप करुथे आ 2 बजिक 10 मिनट जनता है कि उत्तर आड़ के मुड़ी करके पिलाटा फटकला ही पड़ला हिटी पड़ला जनता नीलवर्ण हेसी पूरा नीलवर्ण हो गला। अनेक लोग हाथ देखले नाड़ी देखले कहले जीवन नान बहुत दुखर कथा कथा बोले मुई भगवान आशा के धरी करी महामंत्र के ताके धरिक जप करते जान है हवा पछा बोलिकी किंतु गोटे घंटा गला परे पूरा धला हतेला सला पिलाटा फिर उठी पड़ला और कहला के बा काना है मुई शुई पड़ी क्या बाला जे हाँ बाबूरे शुई पड़ू तारपरे से पिला के आज डाक्टर अच्छे से पिला इहादे और वर्तमान ताके 32 वर्ष है और से जीवित अच्छे कैसी प्रकार दुर्घटना से नहीं किंतु कीर्तन महिमा गोटे एंता कि भगवान ताके अकाल मृत्यु जेन थिला अकाल मृत्यु से ताके तारण करदेले से लगी कीर्तन जेन हेले जदि मुई सुर पे निश्चित भाव से पूछनी एटा तो मोर भंजा घर है मोर भंजा निजे वर्तमान तेल आसी
महकार मुए मो ना सत्यानंद मिश्र ब्राह्मण लोक मुई माने ध्यान करी कहसी और से लगी आपण समझे कि कीर्तन महिमा गोटे काଣା कि आपण माने बुझुन भगवान वास्तव के कली जुग अच्छा कि नान से बुझुन जे कि अकाल मृत्यु से निजे मोर घर से दुर्घटना होता मोर पिला इहादे वंचित अच्छे से लगी मोर निजर बनला गीत गोटे मुझे आपण दौचे किशनपुर बाहक जेन आसीचन से दिने मोर बजे से निजे बजाबे उपस्थित भक्त सभासद वृंद भक्त कीर्तन मंडल सर्वे शरीर समृत पान करबाकू समस्ते आम्भे आकुल पाप भारा प्रीति उश्वासिबा पाई प्रिय भाई हरि बोल जीव मा भौणी मोरा सदा जे उज्जल मस्तक सिंदूर जेपरी पार्वती हर राम आउ सीता श्री कृष्ण राधिका तांको प्रेम देउ भली सेई परी तुम सदा प्रेम थिब दियो मा गोहुल विद्या बुद्धि जस आयु प्राप्त हेब छोट छोट शिशु माने ताली दिया राधा कृष्ण हरि बोला हुला हुली कर तारी से ग्रामर सर्व कृष्ण शांत हुई सर्व पाप क्षय हुए बोल भाई प्रेम से राधे पाषाण देउलर पाषाण दिया पाषाण देउलर पाषाण दिया जेते जाते डाकिले प्रभु कथा न कुह पाषाण देउलर पाषाण दिया पाषाण देउलर पाषाण दिया ए दुनिया रे तो डिजिटली करू अछि खेला किए भोख उपास रे किए भोख उपास रे खरा एलुह पाषाण देउलर पाषाण दिया पाषाण देउलर पाषाण दिया डाकिले प्रभु कथा न कुह पाषाण देउलर पाषाण दिया पाषाण दिया पाषाण देउ डाकिले प्रभु कथा न कुह पाषाण देउलर पाषाण दिया पाषाण देउलर पाषाण दिया मारे कान्हा कहा के कही जन्म देला रे
କହିବୁ ମା କାହାକେ କହିବୁ ମା ରେ କାନା ଦେଇଛେ ନା ରେ କାନା କାହାକେ କହିବୁ ମା କାନା ରେ କହିବୁ ମା ତୁଇ କାହାକେ କହିବୁ ମା ରେ କାନା କାହାକେ କହିବୁ ମା ଗୁଟେ ମା ତତେ ଜନମ ଦେଇଛେ ଆଉ ଗୁଟେ ବେଳା ନା ରେ କାନା କାହାକେ କହିବୁ ମା ତୁଇ କାହାକେ କହିବୁ ମା ରେ କାନା তুই কাকে কহিবু মা রে কানা কাকে কহিবু মা তুই কাকে কহিবু মা রে কানা কাকে কহিবু মা তোতে জন্ম দিতে মা তোতে জন্ম দিতে আও মুতে বেলা না রে কানা কাকে কহিবু মা তুই কাকে কহিবু মা রে কানা কাকে কহিবু মা बोल भाई प्रेम से राधे श्याम तुषारकर 10 टଙ୍କା प्रदान କରିଛନ୍ତି ଅଭିଷ୍ଟ ଫଳ କାମନା ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତାଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାମୃତକୁ ଆଶ୍ରା କଲେ बोल भाई प्रेम से राधे श्याम आर्या देवता ए भगवान कवि साहू पल्लवी साहू 10 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିଷ୍ଟ ଫଳ କାମନା ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତାଙ୍କର ଚରଣାମୃତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସେହି ପୁରସ୍କୃତ ଦାତାମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଆଶ୍ରା କରେ ବେଦ ବ୍ୟାସ 10 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିଷ୍ଟ ଫଳ କାମନା ସିଦ୍ଧି ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ଭୋଜା ଚୂଡ଼ା ପ୍ରସାଦେଣଂ ଲଙ୍କା ମାରିଚମର୍ଦନଂ बिंसर्थ कदली जया प्रसादेणं भूमने होती पृथ्वी पूजा पृथ्वी जात होती सीता पूजा क्यों लंका मारिक मर्दनम बिंसर्थ कदली चैव बिंस मान है कुड़ी तार अर्थ है 10 चूड़ामणि गोटे स्वरे ताकू हत्या करते सही प्रकार पुरस्कृत दाता मानकर मनोवांछित फल प्राप्त से चूड़ामणि रामचंद्र जेपरी लंकार रावण प्रार्थना बोल भाई प्रेम से राधे श्याम जुगे जुगे पृथ्वी बीजनम ସେହି ପରି ଆମ୍ଭ ନର୍ଦ୍ଧା ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମ୍ଭ ଏ ଗ୍ରାମ ଜୀବନ କରିବେ ଧନ୍ୟ ବୋଲ ଭାଇ ପ୍ରେମ অজ্ঞান প্রেমিরম অনশম জ্ঞান অঞ্জনম সলাকয়া চক্ষু নিমিতম য়েন তস্মৈ শ্রী নমো নমঃ পূর্ব পশ্চিমে উত্তরে গঙ্গাপাণি দক্ষিণে জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় প্রভু আনন্দ নবদ্বীপ পুরা দেবী জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় প্রভু নিত্যানন্দ নবদ্বীপ পুরা দেবী
ধন্য নাম যজ্ঞ কথা ধন্য তাঙ্ক পিতা মাতা তাঙ্ক যোগু মহামন্ତ୍ର মুখରେ ଗାଇ ଧন্য ସର୍ବଯୋଗୀ ବୃନ୍ଦ ତୁମ ସେବାରେ ଆନନ୍ଦ ତୁମ ଯୋଗୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ କରିଛ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ କରିଛ ହୃଦୟ ପ୍ରିୟ ଚଟା ଦେବୀ ଧନ୍ୟ ହେଣ ତତି ଗଣ ପୂର୍ବ ଗାଇ ধন্য হেন সখী গণ পূর্ববাদ স্বরাক্ষর মহামন্ত্র আপনা গ্রামে আসিল মহামন্ত্র শুনাই যাহা দোষ দিলে ক্ষমা মাগই ভাই মনে কিছু করিব নাই মনে কিছু করিব নাই যাহা দোষ দিলে ক্ষমা চারি গল এর সরাস মঙ্গলী আরে প্রভু বন মালি আরে প্রভু শূন্য করি চারি গল সরস মঙ্গলী আরে প্রভু বন মালি আরে প্রভু তুমলারি ভক্ত তুমলারি ভক্ত মরু শঙ্কর তেরা সরস মঙ্গলী আরে প্রভু বনমালী আরে প্রভু শূন্য করি ছাড়ি গল তেরা সরস মঙ্গলী প্রভু বনমালী শূন্য করি ছাড়ি গল তেরা সরস মঙ্গলী আরে প্রভু नमस्ते तारकोरा नमस्ते श्री चैतन्य महाप्रभु नमस्ते कीर्तन मंडली नमस्ते सर्वदेवा देवी भक्त
রাধে গোবিন্দ ভজ 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 রাধে গোবিন্দ নামাওতি পরবতি হরি গোবিন্দ ভজ রাধে গোবিন্দ ভজ Prabhupada, Prabhupada,
বিনা চরে প্রভু বিনে পারি না বিনা চরে দুঃখী দুঃখ হরি আমার প্রতিমু করে মিনতি জয় কেশব সাই হরি কৃষ্ণଙ୍କୁ କିଏ ମରୁଛି ମର ହେମନ୍ତ ସମୟ ବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ 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 କିଏ ମରୁଛି ମର বৃন্দাবনে যাই চড়াইলে গাই বৃন্দাবনে যাই চড়াইলে গাই বৃন্দাবনে যাই চড়াইলে গাই বৃন্দাবনে যাই চড়াইলে গাই অসীর কদম মূলে মুরুষি মন হেমন্ত সময় বেলে মুরুষি মন হেমন্ত সময় বেলে হেমন্ত সময় বেলে বসিছু করিয়া সারা দুনিয়ারে সবই তো পরিকি নাই করিয়া তো পরিকি বড় দেবরে বসিছু করিয়া বড় ঠাকুর পন্ডিয়া তো হাত পন্ডিয়া তো হাত রহিছু সতে কিনে পতি রহিছি সারা দুনিয়ারে বড় দেউলে বসিছু কালিয়া
বড় দেউরে বসিছু কালিয়া বড় ঠাকুর তুই সারা দুনিয়ারে সবই নাই নীলা চলে রহি নীলা বিহারি বড় দরতনারি বড় দরতনারি তোর ধারিলু মন্দির পাই সর্বনাম তুমি মন্দির পাই সর্বনাম তুমি আজি অন্তর নাই সারা দুনিয়ারে সবই অভিচাই মন পাইব রচনা অভিচাই মন পাইব রচনা পুরি দিল পাতি মাঝে পাতে নাই করে নকরি যোগা কালিয়া রে যোগা কালিয়া রে পাতে নাই করে যোগা কালিয়া রে
প্রভু